Así que bueno, vamos a Primera de Corintios, vamos a leer del versículo 1 al 9. So we're going to the first of Corinthians. We're going to read from verse 1 to 9 En el capítulo 1 in chapter 1. dice así: It says Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, from our brother Sosthenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. I am writing to God's church in Corinth, to you who have been called by God, by his own holy people. He made you holy by means of Christ Jesus, just as he did for all people everywhere who can call on the name of Lord Jesus Christ in their Lord and ours. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. That you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. So that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. Ahora espero que entiendan esto. Esta serie no es temática. So I expect that you understand this. This is not a thematic series. Por ejemplo, no es como misión, visión y llamado, For example, it's not like mission, vision, and calling, sino que es mucho más profundo. but it's a lot deeper. Esta no es una predicación motivacional, This isn't a motivational series. sino porque usted lo va a ver a medida que caminemos por el libro de Because Corintios, you're going to see as we go through the book of Corinthians, y cuando escucha a Pablo enojado, and when you listen to how angry Paul is, usted se va a dar cuenta que esto no es you're going motivacional. to realize that this isn't motivational. Esta es una carta formativa. This is a letter of formation. Y vamos a caminar verso por verso en este And libro. we're going to walk verse by verse in this book. Y si les soy honesto, este es un libro incómodo, And if I'm honest with you, this book is a little uncomfortable. porque es el libro donde una iglesia llena de dones, Because it's a book where a church full of gifts, llena de talento, full of talent, llena de actividad espiritual, and full of spiritual activity estaba totalmente confundida. was completely confused. Espérate, Gio. I think you're wrong in your translation. Espérate, pastor. Creo que estás mal en tu prédica. Because I heard you say Porque te escuché decir that this church was full of gifts. que esta iglesia está lleno de dones, It's full of talent. está lleno de talentos, It was full of spiritual activity, está lleno de actividades espirituales, but it was confused. pero estaba confundida. Hasta en inglés me suena mal. Even in English it sounds wrong. ¿Alguien habla otro idioma para ayudarme? Does someone speak another language to help me? Una iglesia que está llena de dones, A church that's full of gifts, una iglesia que está llena de a talentos, church that's full of talent está confundida. is confused. Y esto me lleva a entender esto, mi hermano. And this takes me to understand this. No todo, esta es primera de Mauricio 1:1. And you can have this as 1 Mauricio 1:1. No todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is gold. ¿Y por qué dices eso? Porque a veces creemos que cualquier iglesia donde haya tal vez buena música, And why do I say that? Because sometimes we believe that any church where maybe there's good music, porque vemos a gente llorar, or where we see a lot of people cry, porque vemos a gente levantar las or manos, where people lift up their hands, no quiere decir que estén en su buen lugar espiritual. all that doesn't mean that it is in a good place spiritually. Porque eso le pasa a la iglesia de Because Corintios. that's what's going on in the church of Corinth. Y eso
Por eso te digo que esta carta es tan confrontacional. And that's why I'm saying that this letter is so confrontational. Y tú puedes decir, pero pastor, no te preocupes, esa es la iglesia de Corinto. And you can say, oh, well, pastor, don't worry. That's the church in Corinth. Usted sabe que hay un dicho popular en la iglesia cristiana You know that there is a very popular saying in the Christian church. que dice que si Pablo estuviera vivo hoy, It says that if Paul was alive today, te enviaría una carta. he would send us a letter. What? ¿Qué? Deja de ser gracioso, ¿no? Stop being funny. Porque cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, sabes que hay confrontación. Because when you read the letters of the Apostle Paul, you know there's confrontation. Sabes que va a llamar al pecado por su nombre. You know that he's going to call out sin by name. Y déjame decirte algo con todo el amor pastoral que tengo. And let me say something with all the pastoral of love I have. Corinto se parece mucho a la iglesia de hoy. The Corinthians look a lot like the church of today. Permítame decirle esto. Let me say this to Un you. contexto histórico. Historical context. Corinto era una ciudad estratégica del Imperio Romano. Corinth was a very strategic city in the Roman Empire. Era rica. It was rich. Era rica. It was rich. Muy rica. Very rich. Una ciudad muy comercial. It was a commercial city. Era una ciudad culturalmente influyente. And it was a city with cultural influence. Pero también era sexualmente permisiva But it was also sexually liberal. y era espiritualmente pluralista. And spiritually, it was polytheistic. Tenía muchos dioses, era politeísta. They had many gods. Ellos seguían practicando estas religiones. They continued to practice all these religions. Tenían templos paganos, They had pagan temples. tenían competencias filosóficas, They had a philosophical competition. tenían comercio And internacional. they had international commerce. Pero tú sabes que había algo en el tiempo antiguo. But you know, there was something that was going on in ancient times. Era tan corrupta la vida espiritual de Corintios, de la ciudad, The spiritual life of Corinth was so corrupt que de esa ciudad nació un verbo. that from that city a word was born. Y ese verbo era corintianizar. And that word was to Corinthize. Y cuando alguien vivía una vida desenfrenada, And when someone lived a life without breaks, cuando alguien vivía una vida llena de pecado, when someone lived a life full of sin, porque eso también pasa en la iglesia, because that does happen in church, hay gente que cree que viene a la iglesia solamente a purgarse. there's people that believe that they come to church just to purge themselves. No, es que como pequé el sábado, vengo a limpiarme el domingo para poder pecar el lunes otra vez. They think, oh, since I sinned on Saturday, then I come on Sunday to purge that sin, and then on Monday I can go back to Que no hay sinning. una vida de entrega continua. Because there's no life of continually giving Porque yourself. no hemos experimentado el cargar nuestra cruz diariamente. Because we have not lived out carrying our cross daily. Y había este término, entonces cuando alguien se desordenaba, So this term was there, so whenever someone would go wild, alguien iba y decía, mira esa Marta, someone would go and be like, oh, look at Martha. va a la iglesia, She goes to church, pero ahora anda corintiando por ahí. but she's Corinthizing out there. Mira ese Luis, Look at Luis. tan santulón que lo vemos, We see him so holy, pero lo vieran en la calle, but if you see him in the streets, corintiando. Corinthing, ¿Se da cuenta cómo utilizaban el verbo? do you see Entonces, how they use that word? ok, ahora ustedes no vayan a decir, hermano, oren por Marta y por Luis. No, So, estoy now, don't be tomándolos por thinking- ejemplo. Don't be thinking that Martha and Luis are out there being wild. Entonces- They're just an example. Imagínese la mala fama de la ciudad, So imagine the bad reputation the city had, que para poder definir algo malo, that in order to define something bad, lo asociaban con la ciudad. they associated it with that city. Así que, y ahí en ese mismo lugar, And there in that same place, el Señor decide plantar una iglesia. the Lord decides to plant a church. No la pone en el desierto, He doesn't put it in the desert. no la pone en un He monasterio, doesn't put it in a monastery. no la pone en ninguna ciudad moralmente pura. And he doesn't put it in a city that's morally pure. El Señor pone una iglesia en medio del caos. The Lord puts a church in the middle of the chaos. Y eso creo con todo mi corazón que debe animarnos. And I believe with all my heart that should encourage us. ¿Y por qué debe animarnos? And why should it encourage Porque us? Dios no le teme a las ciudades complejas. Because the Lord is not afraid
afraid of complicated cities. Dios no huye de culturas confundidas. God does not run away from confused culture. Y Dios planta iglesia donde el pecado parece más fuerte. And God plants a church where sin seems the strongest. Permítame retroceder entonces un mes y medio atrás. Let me go back a month and a half ago. El Señor les ha dado a todos ustedes una misión The Lord has given all of you a mission que funciona bajo la visión local, that works under the local vision, pero está sujeta a la gran comisión de Cristo. but it's subjected to the great Y commission si el of Señor te Christ. puso en esta ciudad, As the Lord put you in this city, es para que nosotros seamos luz en medio de las it's tinieblas so that we would be lights in the middle of the darkness, y podamos detener el corintiamiento de nuestra ciudad. and that we could stop the Corinth of in our Corinthian in our city. Qué palabra más entretenida allí. So that's a fun word. Y Pablo empieza diciendo esto. So Paul starts saying this. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Paul called to be an apostle by the will of God. Y yo amo las presentaciones de Pablo, And I love the greetings of Paul porque Pablo no se anda con medias vueltas. because Paul isn't going on half turns. Pablo no se esconde detrás de una falsa humildad, Paul does not hide behind a false humility, sino que reconoce de dónde viene but he recognizes where he y comes cuál es su from misión. and what his mission Y is. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. And Paul says, called to be an apostle of Jesus Christ by the will of God. Y usted sabe, yo creo con todo mi corazón de que el Señor lo trajo hoy a usted aquí por su voluntad. And I believe with all my heart that the Lord has brought you here today by his own will, Porque Dios tiene un propósito contigo. because God has a purpose with you. Y no creo que el Señor solo te esté trayendo semana tras semana And I don't believe that the Lord is just bringing you week after week a que calentemos este asiento to warm up these seats, y el próximo domingo volver a sentarnos aquí. and then next week to come back and sit here again. Usted sabe que hay gente que ha experimentado un cambio profundo de parte de Dios. You know that there's people that have lived a deep change from God. Y el Señor ha dado testimonio de su presencia en esas personas. And the Lord has given testimony of his presence in those people. Eso es lo que el Señor hace cuando tú rindes tu vida a Él. And that is what God does when you give your life over to him. Mire, voy a dar un ejemplo I'm going to give an example que generalmente estas conversaciones las tenemos en la clase de los that miércoles. generally we have these conversations on our Wednesday Bible studies. Pero usted sabe que nuestro hermano Manuel y Damaris, que están hace poquito viniendo a la But you iglesia, know that our brother and sister Manuel and Damaris that have started coming to church, usted sabe por qué están viniendo. do you know why they're coming? Usted sabe quién los invitó. Do you know who invited them? Lucy. Y Lucy. tú sabes por qué Damaris decidió venir. And do you know why Damaris decided to come? Porque ella tenía que ver qué había producido tan fuerte cambio en Lucy. Because she needed to see what produced such a deep change in Lucy. Porque yo conocí a Lucy, pastor, Because I knew Lucy, pastor, y yo sé lo que era, pastor. and I knew what she was. Algo tiene que haber pasado en ella para que no sea la misma persona, pastor. Something had to happen in her so that she would not be the same person, pastor. Eso es lo que Dios hace con todos nosotros. And that's what the Lord does Un with all cambio of us. profundo A deep change. que las demás personas puedan ver. So that the rest of the people could see. Pero nosotros somos los mensajeros, los emisarios. But we are the messengers, the emissaries. Nosotros somos los representantes del cielo We hoy. are the representatives of heaven today. Y si tú no estás representando a nuestro Dios, And if you are not representing our God, estás representándote solo a ti, then you're representing only you. entonces la gente no va a desear lo que tienes. And people will not desire what you have. Pero cuando Dios está en nosotros But when God is in us y aflora and he y blooms sale. and he goes out, Hay una canción antigua there's an old saying, de niños. a children's saying. Esta no es del estilo del pastor Gabriel que ya se estaba riendo ahí atrás. It's a song. This isn't one that Pastor Gabriel sings, Pero dice algo así. but it says this. Esta pequeña luz, This little light of mine, déjala brillar. I'm gonna let it shine. Esta pequeña luz, This little light of mine, déjala brillar. I'm gonna let it shine. Esta pequeña luz, This little light of mine, déjala brillar. I'm gonna let it shine. Ahora, Now, tengo que preguntarte, I need to ask you, ¿esa pequeña luz se está dejando ver? is that little light of yours shining? Cuando la gente te ve en la calle, When people see you on the streets, ve que algo brilla en ti. do they see something shining in you?
¿O ven solo a Mauricio? Or do they only see Mauricio? ¿O ven a Cristo? Or do they see Christ? ¿O no? Or not? Yo soy emisario. I am an emissary. Soy un emisario. I'm an emissary. Soy un representante. I'm a representative. El día que le dije, Cristo, te acepto en mi The corazón. day that I said, Christ, I accept you in my heart, En ese mismo momento, in that same moment, mi identidad cambió. my identity changed, Y me convertí and I converted en un representante del cielo en la tierra. into a representative of heaven on earth. Y ahora yo puedo decidir si represento mi nueva identidad And now I can decide if I represent my new identity o sigo apegado a la vieja. or if I stay attached to my old Y one. yo sé que algunos de ustedes miraron a su esposa, no me refiero a ella. And I know some of you looked Me at your refiero a la wife, and vieja I'm not talking identidad. about her. I'm talking about your old identity. Pablo ha llamado a ser apóstol de Jesucristo Paul called to be an apostle of Jesus Christ por la voluntad de Dios. by the will of God. Esta palabra llamado This word called es la palabra en griego kletos in Greek is kletos, y significa designado, and it means designated. significa convocado. It means called on. Called on, correcto. Ahora, ¿cuántos de ustedes, Cristian, tú juegas fútbol y uno de tus sueños era ser jugador profesional, So, ¿verdad? Chris, you play soccer, and one of your dreams was to be a professional soccer player. Entonces tú que estás un poquito más entrado en edad, no voy a decir la palabra viejo So porque estás now, muy joven. so since you're a little bit more advanced in age, I'm not going to say old because you're still young, Pero también tengo aquí a M. but I also have Emma. M juega en la high school, Emma's playing in high school. es una de las figuras de su equipo. He's one of the stars of his team. Dice que se llama Cristiano Messi. Imagínense. They call him Cristiano Messi. O Can you Lionel imagine? Ronaldo, como usted quiera. Or Lionel Ronaldo, however you want to say it. Oiga, mi hermano, M y Cristian, les voy a hacer una pregunta. So, Emma and Chris, I'm going to ask you something. Vamos a decir We're going to say que yo soy el entrenador del equipo de fútbol de la selección nacional, let's say that I am the coach of the national team, ¿verdad? national soccer team. Y un día voy a la East Hall High School a ver un juego. And one day I go to East Hall High School to watch a game. Y yo veo a ese niño que anda corriendo como ratoncito detrás de una pelota. And I see that kid running like a little rat after the ball, Metiendo pases, dando asistencias, giving passes and assists, disparándole al arco. shooting to the goal. Y yo como el técnico, digo, And I, as a coach, I say, I like him. me gusta. Así que le voy a decir, M, ven acá, para So, la mía. Emma, come here. Y después voy a Coming And then I go to Cumming, y veo que en los fines de semana hay un muchacho que se junta con sus amigos y empieza a jugar. and I see that on weekends there's a young man that gets with his friends and he starts to Y play. digo, men, este tiene calidad profesional. And I say, oh, he has a professional ¿Qué está quality. haciendo aquí? What is he doing Allá here? en Sudamérica decimos, saquémoslo del potrero In South America, we say, let's take him out of the, y llevémoslo a los pros. and let's take him out and take him pro. Así que yo como entrenador de la selección So- digo, Cristian, ven acá. I, as a coach, I tell him, Chris, come here. Entonces yo hoy día les digo a ustedes, mira, ustedes están orando ahí los dos, que sea una profecía, que sea una profecía. Y yo te digo, M, So then I say, Emma, te voy a poner a jugar I'm gonna de put- 7, I'm going to put you to play on En la number selección. 7 in the selection. una posición difícil, A very hard position, pero vas a tener que rendir, but you're going to have to surrender. ¿ok? Vas a tener que echarle todas las You're ganas. going to have to give it your all. ¿Estamos? Are you good with that? ¿Cómo te gustaría esa noticia? How would you like that news? Ok, para ti yo te voy a dar el 9, So I'm going to give you para the que este number muchacho 9 te asista. ¿Y por qué? so that this young man can ¿Y por assist qué el you. 9? Porque And este why está más 9? joven, este Because puede this correr guy's más la younger. cancha. He can run Entonces the este te puede dar field more, asistencia. so he can give you Yo assists. ya los vi. I already saw you. Ya me proyecté con ellos. I already have a plan with them. Ya tengo un propósito. I have a purpose. Entonces, So, ustedes dos firman contrato conmigo. both of you sign a contract with me. ¿Cuál es la función que tienen que cumplir ahora? What is the function that you have to complete now? What do you have to do now? ¿Qué tienes que hacer ahora? Meter goles, asistir, hacer mi trabajo, entrenar, echarle todo. La palabra kletos The word kletos quiere decir que fueron
llamados means that they were called a on ser parte de esta to selección. be a part of this selection. Y no es solo para los deportistas, And it's not just with athletes. es para todos nosotros. It's for all of us. Gracias, muchachos. Y muchos de nosotros And a lot of us queremos que otros hagan todo el trabajo, want others to do all the work porque no hemos entendido que Dios nos llamó a ser cletos a todos. because we haven't understood that the Lord has called us to be kletos, all of us to be kletos. No, yo no voy a servir en esa área. Total, hay mucha I'm not gente. going to serve in that area. They have a lot of people. No, para mí, yo no creo que el Señor me llamó a predicar. No, I don't think the Lord called me to preach. Nos llamó a todos a predicar. He called all of us to Por preach. tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizan. So then go out and make disciples of all the nations. Y no hemos entendido And we have not understood que tú y yo somos cletos, somos llamados, somos that designados. you and I are kletos. We're called. We're designated. Le dije a Gio ayer, no voy a predicar solo del verso 1. I told Gio yesterday, throughout the week, honestly, Pero no that se he's not preocupe. going to just preach from verse 1. No se preocupe, tenemos mucho tiempo para caminar por el But libro don't de worry, Corintios. we have a long time to go through Corinthians. Cleto significa ser convocado, So, ser llamado o designado. Kletos means to be called on, to be designated. Pablo está diciendo, yo no me llamé a esto. Paul is saying, I did not call myself to this. Fue Dios quien me llamó. It was God who called me. Así que quiero invitarte a hacer algo. Date So I vuelta want donde to tú invite you quieras to do y something. toca a alguien. Touch whoever's next to you. Toca a alguien Touch y dile them así, and tell them tú this. eres Cletos. You are Kletos. Ahora que la otra persona te diga a ti, Now the other person tells you, tú eres Cletos. you are Kletos. Tú eres un llamado con una asignación. You are a calling with a designation. Esto es muy importante porque la iglesia de Corintio estaba cuestionando la autoridad de Pablo. This is very important because the Corinthian church was questioning the authority of Paul. Ahora escúchame, cada vez que el Señor te dé algo, una asignación, Listen to me. Every time that the Lord gives you something, va a a haber gente que designation, cuestione lo que Dios te dio. there's going to be people that are going to question what God gave you. Incluso tú mismo vas a cuestionar si Dios te envió. You yourself will question if God gave you this. Porque el enemigo nos hace pensar, oh, es que yo no tengo la habilidad, Because the enemy has us believing that we don't have the ability, yo no tengo la dignidad, or that we don't have the dignity, yo no tengo la preparación. or that I don't have the preparation. Olvídalo, Forget it. porque la autoridad proviene de Because Dios, authority comes from God, no de tus habilidades, not from your abilities, no de tu conocimiento. not from your knowledge. Pablo fue llamado por la voluntad de Dios. Paul was called by the will of God. Y esto es importante porque la iglesia de Corintio estaba cuestionando su autoridad. And this is important because the church of Corinth was questioning his Mira lo que authority. estaba pasando dentro de la iglesia. And look what was happening in the church. Estaba dividiéndose por It líderes. was dividing by leaders. Estaban creando partidos. They were creating parties. Entonces Pablo empieza afirmando algo fundamental. So Paul starts affirming something fundamental. Mi autoridad no nace de la popularidad His que author- pueda o no tener. That his authority is not born from popularity. No nace del carisma, de la personalidad. It's not born out of his charisma. No nace de los votos que haya And recibido. it's not born from the votes that he's received. Nace de la voluntad de Dios. It is born from the will of God. La voluntad de Dios es que nosotros seamos cletos. And the will of God is that we would be kletos. Escucha mi iglesia. Listen to me, church. El llamado no es autopromoción. Calling is not auto-promotion. No me voy a parar aquí y decirle, mira Jessica, I'm not going to stand here and say, a mí hey, tú me Jessica, respetas you need to respect me porque yo soy llamado de Dios. because I am called from God. No, el llamado de Dios va a fluir hasta No, por mis the poros. calling of God will flow even out of my pores. Va a ser inevitable que Jessica vea que hay unción de parte de It Dios will en be mí. inevitable that Jessica will see anointing from God in me. Jessica me abrazó la semana pasada. Jessica hugged me last week. Me dijo, pastor, estoy tan orgullosa de And she ti. said, Pastor, I'm so proud of you. Además de mi esposa, la única persona que me ha dicho que se siente orgullosa de mí fue Jessica. Besides my wife, the only person that said they're proud of me is Jessica. Me dice, yo sé que a veces no lo demuestro. Bueno, no lo voy a decir todo, ¿ok? Solo un pedacito. Dice, pero tu legado es el que nos tiene a nosotros aquí hoy sirviendo. She said, I'm hard-headed, but your legacy is what has us here continuing. Hermanos, I don't know what he said. What did you say? ¿Cabeza qué? sé que no lo demuestro, dije. Oh.
My bad. I didn't hear that. Este traductor está en piloto automático. Perdonen. Pues acércate al micrófono. My bad. Ahora, ¿y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo no me paré aquí a decirle a Jessica, y perdonen que no puedo poner a otra persona de ejemplo. No, So why am I using Jessica? It's because I don't have someone else as an example. Jessica podía haberme dicho, pastor, ¿y por qué escribiste un libro si hay tanto ya en el mercado? Jessica could have said, Pastor, why'd you write a book if there's so many out there already? Uno más, One more. hablando siempre de lo mismo. Talking about the same thing. Ay, de Dios, de Dios, de Dios. About God, about God, about God. Ay, sí, Jesús, Jesús, Jesús. Oh yeah, Jesus, Jesus, Jesus. No, No. ella dijo, She said, hay algo there's something que fluye de él, that flows from him. que no es de él, That is not his. fluye de él. It flows from him. Y en ministerio. And it's ministry. Y me siento orgullosa de ser parte de eso que And Dios nos dio. and I'm proud to be a part of that thing that God gave Ahora, ¿y us. por qué estoy diciendo esto? And Porque why si am no I es saying Mauricio, that? Because if it's not Mauricio, puede ser cualquier it persona. can be whatever Ben other Franklin. person. Ven. Come Franklin. Si esa misma unción If that same Ese mismo anointing llamado and that same calling es derramado sobre este muchacho, comes over this young man, no importa quién sea, it doesn't Jessica matter who it is. If it's hubiera Jessica, dicho lo mismo would have said porque the same es la thing unción de because Dios. it is the anointing of God. Jessica me ama, la conozco desde chiquita, hay una relación con la familia, sí. Jessica loves me, and I've known her since she was small, and we have a good relationship with her family. Pero ella no Yeah. estaba halagando esa parte de mí. But she was not talking about that part of me. Ella estaba reconociendo la asignación espiritual. She was recognizing the spiritual designation. Y esto no tiene que ver con personas. And this doesn't have to do with people. Puede ser cualquier persona. It can be whatever person. Esto tiene que ver con Dios, This has to do with God. con la asignación que Dios te dio. What God has assigned you. Tú puedes ser el número 7 You can be number 7, y tú puedes ser el número and you 9, can be number 9. porque Dios te dio una asignación. Because God assigned you something. Después dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, And then it says to the church of God that's in Corinth, a los santificados en Cristo to Jesús, those sanctified in Christ Jesus, llamados a ser santos. called to be ¿Qué saints. le pasó al apóstol Pablo? What's wrong with Apostle Paul? ¿Está teniendo un stroke? Is he having a stroke? A los santificados To the saints que fueron llamados a ser santos, that have been called to be saints? ¿se mareó? Did he faint? ¿Estaba guardando mucho vino de la Santa Cena? Was he taking too much wine at Está communion? raro lo que escribe aquí. This is weird what he's writing, Él no está equivocado. but he's not wrong. Él está diciendo que la iglesia de Corintio a los santificados. ¿Por qué? He's calling the Corinthians the sanctified. Porque Why? la santificación, Because tiene sanctification dos pasos. has 2 steps. la santificación viene, Luis, Sanctification comes, Luis, el día que tú le dijiste, Señor, the day that you said, Lord, yo te acepto en mi corazón I accept you in my heart como mi Señor y Salvador. as my Lord and Savior. En ese momento el Espíritu Santo And in that moment, the Holy Spirit toma posesión del lugar. takes possession of you. Ya eres santo. Now you are holy. Pero después de eso viene un proceso de toda tu vida continua Then, after that, a continual process of your whole life comes, que se llama la santificación, and it's called sanctification. que es buscar parecerme a Cristo cada día más. And it is to look more like Christ every day. Eso no pasa en un instante. And that does not happen in an instant. Por ejemplo, le voy a preguntar, For an example, I'm going to ask, ¿cuántos de ustedes han estado de pronto manejando how many of you have been driving, y aparece un loco y se les cruza por el camino? and out of nowhere some crazy guy comes and goes in front of you? Y de su boca sale esta expresión, And out of your mouth comes this expression, hijo, el Señor te bendiga. my son, God bless you. Se rieron. Y'all laughed. Todos ustedes han sido partícipes de esta All experiencia. of you have been a part of this experience. Ahora, ¿es eso ser santo? Now, is that to be holy? ¿Se da cuenta que todos los días debemos santificarnos? Do you realize Debemos that every buscar day ser más we como need Cristo. to sanctify ourselves, we need to look to be more like Christ? Por eso es que venimos a la iglesia, And that's why we come para to ser church, equipados, to be- para ser instruidos. to be taught. Tú sabes que hay mucha gente que anda diciendo, sobre todo en las redes sociales, You know, las there's redes many people sociales, that go throughout all social media saying que no necesitamos la iglesia. that we do not need church. Hermano, la iglesia fue establecida por But Cristo. brother, the church was established by Christ. Fue el proyecto de It was the Dios. project of God. Cristo la llama a la novia. Christ calls Imagínate. the bride. Imagine.
Lo importante que es para Cristo. Imagine how important it is for Christ. Pero hay tantos pastores, But there are so many hay pastors, tantos there's líderes so many leaders que han tomado ventaja de la novia that have taken advantage of the cuando bride nunca fue de ellos when para she tomarla. was never theirs to take. Y el Señor nos llamó a ser eunucos. And the Lord has called us to be Y esto es eunuchs, maravilloso, hermano. and this is beautiful. El eunuco, ven por favor, Jesse. The eunuch- Tú eres una señorita. Come, Jesse, El 'cause eunuco you're a- podía servir a la reina, The eunuch could serve the queen, podía servir a la could princesa. serve the princess. Mira, hermano, el eunuco podía vestirla y The desvestirla, eunuch could dress her and undress podía her. He bañarla, could bathe her. podía verla, He could see her, pero nunca podía but poseerla. he could never take possession of her. Lo habían castrado He had been castrated para que nunca tuviera deseo sexual por la mujer a la que servía. so that he would never have a sexual desire for the woman he served. Hay hombres que nunca fueron eunucos del reino, There are men that have never been eunuchs of the kingdom. pero tomaron posiciones de liderazgo y abusaron de la reina. They took a position of leadership Abusaron de and la they princesa. abused of the queen, of Abusaron the de la novia. They abused the bride. Por eso hay tanta gente marcada allá afuera. And Gracias, that's sí. why there's so many people scarred today. Porque hay hombres que tomaron ventaja de lo que el Señor los llamó a hacer. Because there's men that took advantage of what the Lord called them to do. Dios llama a esta iglesia. God called this church. Y esto es impactante. And this is impactful. Porque si tú lees el resto del libro, descubres que esta iglesia Because if you read the rest of this book, you will see that this church estaba dividida, was divided. toleraba la It inmoralidad, tolerated immorality. competía por dones, It competed for gifts. abusaba de la cena del Señor. And it abused the last supper of the Lord. Y aún así Pablo los llama santificados, And despite all this, God calls them sanctified. los llama santos. And he calls them saints. Y te voy a decir por qué. And I'm going to tell you why. Porque el Señor no te llama por lo que tú eres. Because the Lord does not call you because of what you are. El Señor te llama por lo que Él va a hacer en ti. He calls you because of what he's going to do Porque in su you. plan es perfecto. Because his plan is perfect. Amen. Amen. El Señor llama a Gedeón. The Lord calls Gideon. Gedeón está en la noche, Gideon is there at night, escondido en el lagar, hiding in the wine press, y está limpiando el trigo. and he's washing some wheat. Está haciéndolo escondido detrás de las paredes del lagar. He's doing it hidden in the walls of the wine press. Porque los madianitas podían venir y robarle lo poco que tenían. Because he knew the Midianites could come and steal what little he had. Y en eso aparece el ángel. And in that moment, the angel appears. Y le dice, And he tells him, bienaventurado, blessed be. varón esforzado y valiente. Blessed be brave young man and brave and strong young man. Raven strong. That part of the translation is the best. Bienaventurado, esforzado y valiente. Blessed be brave and strong. Pero vean la imagen. Look at the image. Gedeón está escondido. Gideon is hidden. Gedeón está detrás de las paredes, escondido de sus enemigos. Gideon is hiding behind the walls from his enemies. ¿Cuál esforzado? How is he courageous? ¿Cuál valiente? How is he brave? Pero el Señor ve lo que puede hacer con Gedeón y con el pueblo de Israel. But the Lord sees what he can do with Gideon and with the people El of Israel. Señor siempre ve su propósito. The Lord can always see their purpose. La palabra santificados aquí The word sanctified here es eiasmenois. is egias menois. Y esto quiere decir, oh, esto es maravilloso. And this means, Esta palabra es maravillosa. and this is a beautiful Ven, word. Luis, párate aquí a mi lado. Luis, come here. La palabra eiasmenois quiere decir The word egias menois means this. una acción completa en el pasado. It means an action completed in the past. Una acción completa en el pasado. An action completed Terminado. in the past. Ya está, It's terminado. finished. Perfecto. It's done. Perfect. Pero mira, But look, con efecto with an effect, continuo with a continual effect en el presente. in the present. Eiasmenois, Egias menois. santificados. Sanctified. Fuiste santo. You have Cristo vino. been made holy. Y ahora And now, tienes que vivir la continuidad de la manifestación del Espíritu Santo en ti por el resto de tus días. you have to Oh, live the eiasmenois. continual manifestation of the Holy Spirit in the rest of your life. Nos dicen
It No, doesn't la palabra no say, dice está tratando de ser santos. the word does not say that he's trying to be holy. Dice han sido It says santificados. that you have been sanctified. Y esto es teología de la profunda. And this is deep theology. Su identidad. His Bueno, Luis, identity, espérate, Milo. La identidad de Luis, his identity de ahora en adelante, from now on no depende de tu desempeño. does not depend on him. Tú no puedes asombrar a Dios con lo que hagas, You cannot amaze God with what you do, pero debes hacerlo. but you should do it. Pero tu santidad But your holiness no se mide por tu desempeño, is not measured No por from tus what you do méritos. or your merits, sino depende de tu but it depends unión by your con Cristo. union with Christ. Amén. Amen? Hermano, perdone que se lo diga. Estamos predicando palabra buena, hermano. Aquí hay fuego. Forgive me to say this. We are preaching good word. There's fire here. Ay, a ver. Me quedan 5 minutos para predicar el resto de los versículos. No. No, continuamos la próxima semana, no hay ni un problema. La corrección bíblica The biblical correction siempre nace de la identidad is always born from y identity no de la vergüenza. and not from embarrassment. Cuando el Señor nos quiere corregir, When the Lord wants to correct us, no viene a avergonzarnos, He does not come to embarrass sino us, viene a recordarnos quiénes somos. but He comes to remind us who we El are. saber que nos movimos de ese lugar To know that we are moved from that place es lo que nos avergüenza. is what embarrasses us. Tu identidad no depende de tu desempeño. Your identity does not depend on what you do. Dios no empieza esta carta diciéndole a los corintios, compórtense mejor. Paul does not start this letter telling the Corinthians act better, Y lo necesitaban. and they did need it. Empieza diciéndoles, recuerden quiénes son. But he starts saying, remember who you are. Muchos creyentes viven intentando alcanzar una identidad Many believers live trying to reach an identity cuando ya les fue dada. when it's already been given to them. La santidad no es un logro, Holiness is not something you've accomplished. es una posición. It's a position. Somos santos en Cristo, You are holy in Christ. que se convierte en un proceso de toda la vida. And it's converted into a process for the rest of your life. Versículo 3. Dijo, Verse 3. gracia y paz a vosotros, Grace and peace to you. siempre en ese orden. Always in that order. Nunca es paz y gracia. It's never peace and grace. ¿Por qué? Why? Porque no hay paz sin gracia. Because there is no peace without grace. Porque la gracia es un favor inmerecido. Because grace is a favor that's not deserved. Y la paz, shalom, And peace, shalom, es una restauración integral. is an integrated restoration. Nosotros no podemos tener paz integral We cannot have integrated peace si no hemos recibido la gracia de if Cristo. we have not received the grace of Christ. Mi paz os dejo, dice el Señor. My peace I give you, says the Lord. La paz os doy. The peace I give, No como el mundo la da, not like the world gives, yo la doy. I give. Eso dice la palabra. That's what the word says. En una iglesia conflictiva, In a conflicted church, Pablo comienza hablando de gracia. Paul starts speaking of grace, Y eso es un corazón pastoral. and that is a pastoral heart. Y escuchen, la corrección sin gracia se vuelve legalismo. And correction without grace is legalism. Pero la gracia sin corrección se vuelve permisividad. But grace without correction turns into liberalism. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? La corrección es necesaria. Correction is necessary. El evangelio sostiene ambas cosas. The gospel will sustain these things. Corrección y gracia. Correction and grace. Gracia y corrección. Grace and correction. ¿Avanzamos? Un poquito más. Un poquito más. Está bueno, ¿verdad? ¿Se quieren ir? Ok. Amén. Dicen, no. Doy gracias porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos de tal manera que nada os falta en ningún don. I give thanks because in all things you have been rich, and you are in all utterance and knowledge. Mira, hermano, este punto es el que confronta a la iglesia. So this point is the one that confronts the church. Esta iglesia tenía dones auténticos. This church had authentic
spiritual gifts. Y lo vamos a ver a medida que leamos el libro. And we're going to see as we read the book. Tenía revelación, They had revelation. tenía They had conocimiento, knowledge. tenía They had manifestaciones, manifestations. pero no tenía unidad, But they didn't have unity. no tenía They humildad didn't have humility. y no tenía madurez. And they didn't have maturity. Y escúchame bien, And listen to me. los dones no prueban el carácter. Gifts do not prove character. Voy a repetir esto I'm porque going to es repeat importante. this so that you can hear it. Los dones Gifts no prueban el carácter. do not prove character. Porque hay gente Because there are people que vive una vida totalmente desordenada that live a completely crazy life, y tienen gracia para compartir la palabra. but they have grace to share the word. Hay un montón de ladrones There's many thieves predicando el evangelio en el mundo hoy, preaching the gospel in the world today con iglesias llenas. with churches full Porque tu talento because your talent no prueba tu carácter. does not prove your character. Los dones no prueban tu carácter. So gifts do not prove character. La manifestación no prueba tu madurez. Manifestation does not prove your maturity. Mira, hermano, una vez fuimos a un evento cuando yo era joven One time we went to an event when I was young, y en medio del servicio and in the middle of service, se levantó un hombre a man stood up y empezó a dar profecías. and he started to give prophecies. Un evento que habíamos sido invitados. It was an event that we were invited to. Y el hombre se escuchaba bien certero en la palabra. And the man sounded very sure in the word. Se escuchaba que el hombre tenía peso en lo que estaba diciendo. He sounded like he had weight to what he was saying. Pero después del servicio, But then after the service, el hombre vino a hablar con mi papá, y yo estaba con mi papá en ese tiempo. the man came to speak to my father, and I was with my father at that Y moment. se acerca y le dice, pastor, ¿y esa hermanita que está ahí? And he came and he said, "Hey, pastor, what about that Mi papá le dice, young woman over there?" hermano, esa es mi hija. And my dad said, "Brother, that's my daughter." Y este hombre dice, ay, perdón, pastor, es que está bien linda. And this man said, "Oh, I'm so sorry, pastor. She's just so beautiful." El hombre estaba mostrando manifestación, The man was showing manifestation, pero no había madurez en su but corazón. there was no maturity in his heart. Se da cuenta si hay para escribir libros aquí, ¿eh? You realize that there's enough to write a book here. El talento no sustituye la formación. And talent is not a substitute for formation. Voy a repetir esto. El talento no sustituye la formación. Talent is not a substitute for formation. No importa cuán bien Jotam toque la guitarra It doesn't acústica, matter how good Hotam is to play guitar. no importa cuán bien logre cantar, It doesn't matter how good he is at singing. no importa cuán lindo cante Jessica, It doesn't matter how beautifully Jessie no sings. importa cuánto la amemos. It doesn't matter how much we love her. Si ella no ha entregado todo ese talento en las manos del If she has Señor, not given all that talent into the hands of the Lord, no es suficiente. it's not enough. El talento nunca es suficiente, Talent is never enough porque el talento no sustituye la formación. because talent does not substitute formation. Puedes predicar, puedes tener unción pública You can have public anointing, y puedes tener un vacío privado. but you can be empty in private. Puedes predicar con poder You can preach with power y vivir con orgullo. and live with pride. Puedes cantar con autoridad You can sing with y authority competir por reconocimiento. and compete for recognition. Corintio tenía poder, Corinth had power, pero no tenían profundidad. but they did not have any Y deepness. quizás uno de los peligros más grandes de nuestra And generación maybe one of the most dangerous things in our generation es confundir actividad espiritual is to confuse spiritual activity con crecimiento espiritual. with spiritual growth. Dios puede usar tus dones, God can use your gifts, pero tu carácter determina cuánto Él puede confiar en ti. but your character determines how much He can trust in you. Versículos 7 y 8. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verses 7 and 8, waiting for the manifestation of our Lord Jesus Christ. La iglesia vive en tensión. La iglesia de Cristo vive en The tensión. church of Christ lives in tension. De hecho, vivimos en la tensión entre la cruz y la segunda venida del As a matter Señor. of fact, we're living in the tension from the cross to the second coming of Christ. Entre el ya y el todavía no. Between the now and the not yet. La palabra esperando The word waiting, implica expectativa activa. it implies an active expectation. Gio predicó específicamente acerca de esta palabra en Navidad. Gio preached about this during Christmas. Y él dijo, esperamos
en And he Génesis, said, we wait in Genesis. esperamos en Éxodo, We wait in Exodus. esperamos en We Levíticos, wait in Leviticus. esperamos en Números, We wait in Numbers. esperamos en We Deuteronomio, wait in esperamos en, Deuteronomy. en Jueces, en Josué, We wait in Joshua. esperamos en We Jueces. wait in Judges. Hermano, esperamos en el Antiguo We Testamento, waited in the Old esperamos Testament. en los 400 años de We silencio, waited in 400 years esperamos of en el silence. Nuevo We Testamento, waited in the New Testament. esperamos hoy, And we wait pero today. nuestra espera es But activa. our waiting No is nos quedamos active. durmiendo We are mientras not esperamos, still- we are not porque staying sabemos asleep que la while we wait. venida de nuestro Señor Because es we know that the inminente coming of our Lord y is imminent. necesitamos alcanzar a cuanta And más we gente need to podamos reach a los as pies de many Cristo people as we can reach para to que the feet algún of momento Christ, podamos llenar el cielo de so that personas. in one moment we can fill heaven with people. Hay una cosa que me da paz. There's something that gives me peace. El Señor no nos llamó a llenar estos The Lord asientos, did not call us to fill these seats, aunque sería precioso. even if it would be beautiful. El Señor nos llamó a llenar el cielo The con Lord almas. called us to fill heaven with souls. Tu testimonio es necesario. Your testimony is Fuera de las necessary paredes de este lugar. outside of the walls of this church. La palabra The word esperando implica waiting expectación activa, means an active expectation, no pasividad, not passivity, no indiferencia. not indifference. Y después dice And then it says, el cual también nos confirmará hasta el fin. The one that has confirmed you in the end. No dice ustedes se sostendrán solos. It doesn't say you will sustain yourselves. Dice Él los sostendrá. It says that He will sustain you. Nuestra seguridad no descansa en mi perfección, Our security does not rest on our perfection. no descansa en tu It does perfección, not rest in your perfection. descansa en la fidelidad de Dios. It rests in the faithfulness of God. Fiel es Dios, dice después el próximo versículo. God is faithful. Versículo 9. Y Verse esta es la 9. frase más importante de este And pasaje. this is the most important phrase in this passage. Mira, hermano, esto te lo puedo asegurar. I can assure this to you. Voy a poner a Jesse, por ejemplo, porque Jesse me conoce hace mucho tiempo. And I'm going to use Jessie as an example because she knows me for a long time. Jesse, Jessie, puedes decir que sí o sí no, you can say yes or no. pero si en algún momento no te he decepcionado, But if in a moment I haven't disappointed you, tal vez sí, maybe I have, tal vez no, maybe I haven't. te aseguro esto, I can assure you this. en algún momento lo voy a hacer. In a moment, I will do it. Fran, Ran, tú me puedes amar todo lo que me amas, you can love me with all that y you eso love puede me. crecer And that can grow, o puede disminuir, or it can shrink. porque en algún momento Because in some moment, at voy some a hacer point, un incentivo I'm going to do an incentive. y en algún otro momento In another moment, voy a hacer una decepción. I will be an disappointment. Esto se los aseguro. I can assure you this. Incluso a los nuevos, Manuel, Even to the new people, Manuel, Damaris, Damaris, Leslie, Leslie, en algún momento at some point, se va a reventar la burbuja the balloon will pop, y ustedes van a decir, and you will say, el pastor no era lo que yo creía. the pastor is not who I thought he Va a was. pasar. It's going to happen. Va a ocurrir It's going to happen. y me va a doler, And it's going to hurt me. porque mi trabajo es mantener una imagen de Cristo en mí, Because my job is to maintain an image of Christ in my pero life. todavía vivo en este cuerpo de carne. But I still live in this body made of Y flesh. si tú me pellizcas un poquito, If Luis, you pinch me a little bit, Luis, ¿sabes qué va a salir? do you know what's going to happen? Sangre. I'm going to bleed. No va a salir cielo, Heaven will not pour out. va a salir sangre, Blood will porque pour estoy out. sujeto a esta carne. Because I'm subjected to this flesh. Pero esto te lo puedo asegurar. But I can assure you of this. Esto te lo puedo asegurar I can assure you con of los this ojos cerrados. with your eyes closed. Cuando la palabra dice que Dios es fiel, When the word says that God is faithful, es porque Él es fiel. it's because He is faithful. Él no decepciona. He does not Él disappoint. no falla. He does not fail. Los hombres fallamos, Men fail, pero Él nunca but falla. He never fails. No es, la iglesia no es fiel. The church is not faithful. El liderazgo no es The fiel. leadership is not faithful. La cultura no es fiel. Culture is not faithful. Él es He fiel. is faithful. Y esa es la fidelidad que es la base de toda esta And carta. that is the faithfulness that is the foundation of all this whole letter. Porque si dependiera de Corinto, Because if it depended on Corinth, esta iglesia no hubiera sobrevivido. this church would have not survived. Pero depende de Dios. But it depends on God. Y si dependiera de nosotros. And if it depended on us, Esto lo compartía con Gio hace 2 días. Hablábamos por teléfono. I shared this with Gio 2 days ago on the phone. ¿Usted entiende la palabra anomalía? Do you understand the word anomaly? ¿Verdad?
algo que no tiene sentido, something that doesn't make sense. que uno dice no sé por qué esto existe, You say, I don't know why this exists. esto es una anomalía. This is an anomaly. Permítame presentarle una anomalía. Let me present to you an anomaly. La tribu. No tiene sentido que tú y yo estemos hoy aquí. It doesn't make sense that you and I would be here today. Somos una iglesia nómade, We are an anomaly of a church. una iglesia nómadas. No, a nomad church. No tenemos casa. We don't have a house. Por años hemos dependido de la buena voluntad de otros lugares de abrirnos la puerta. For years, we've depended on the goodwill of other places opening their doors to us. Sin embargo, no nos hemos mantenido como un cuerpo vivo. And despite that, we have maintained ourselves as a living body. Este es un proyecto de Dios. This is a project of God. Hermano, si no fuera por Dios, If it wasn't for God, la tribu no debería ni existir. La Tribu wouldn't even exist. Sin embargo, mi hermano, a mí me textean los lunes Despite this, they'll text me on Monday, líderes de otras iglesias leaders from another church, y me manda un pedacito de la predicación de hoy. and they send me a short phrase from the preaching. Y por ejemplo, mañana puede que me diga, uff, Dios es fiel. And maybe tomorrow they can message me and say, oof, God is faithful. Hermano, es anormal, That's not normal. pero el Señor nos usa. But God uses us. ¿Sabe cuántos muchachos vienen donde Jotam y les dice, necesito ayuda porque estamos en crisis en el ministerio de adoración? Y la iglesia no sabe qué está ocurriendo, pero esta anomalía tiene función en You el know how cuerpo many de people Cristo. come to Hotham and tell them we need help with our worship ministry, and the church doesn't know what's happening, but this anomaly is doing things in the kingdom Porque está viva. because it's alive. ¿Sabes cuánta gente viene donde Gio y le dice, Do you know how many people Pastor come to Gio, Gio and they say, Pastor Gio, ¿puedes venir y predicarnos en un evento de can jóvenes? you come and preach in a youth event? No tenemos un lugar físico, pero tenemos 4 pastores sirviendo. We don't have a physical place, but we have 4 pastors serving Porque este es un proyecto divino. because this is a divine project. Tú y yo no estamos aquí porque nos caímos bien solamente. You and I are not here just because we like each other. Porque te aseguro esto, Because I can assure you this. eventualmente ya no nos caeremos tan bien, Eventually, we will not like each other that much. que en algún momento nos decepcionaremos. Because in a moment, we will disappoint each other. Pero la fidelidad de Dios But the faithfulness of God no es como la nuestra. is not like ours. Y su fidelidad es la que ha mantenido en pie este lugar. And His faithfulness is what has kept this place on its Empecé feet. diciendo, I started la saying, iglesia de Corintios es como the nosotros. church of Corinth is like us. Sí, es como nosotros. Yes, it's like us. El Señor la mantiene en pie. The Lord maintains it on its feet. Quizá el problema de la iglesia moderna no es la falta de dones. Maybe the problem of the modern church isn't it needs more gifts. Tal vez es un problema de identidad. Maybe it's a problem of identity. No hay claridad en quiénes somos. We don't have clarity in who we are. Somos ricos en actividad, We're rich in activity, pero pobres en profundidad. but we're poor in deepness. Somos visibles, We are visible, pero no formados. but we're not always formed. Y antes de que Dios corrija nuestra conducta, And before the Lord corrects our conduct, Él va a afirmar nuestra identidad. He will affirm our identity. Eres llamado, You are called, eres santificado, you are sanctified, eres parte de su iglesia you are part of His church, y Él es fiel. and He is faithful. Sí, Él es fiel. Yes, He is faithful. Y esto And this hace que haya esperanza para mí. makes there be hope in me. Amén. Amen. Señor, Lord, que tu gracia nos inunde y nos recuerde quiénes somos en ti.